बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। उसमें मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद ने हुकूमत के खिलाफ बाकायदा तहरीक का आगाज़ कर दिया है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान के हवाले से भी हम बात करेंगे। कुछ रोज़ कबल हमने देखा था कि पाक अफगान सरहद पर नेटो और आईसाफ की जो अफवाज थी वो जमा हो गई थी और अब अफगान वजीर दिफा की जानिब से ये खबर सामने आई है जिसमें कहा गया है कि पाक अफगान सरहद पर हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ और उनके अफराद के खिलाफ 2 रोज कबल एक ऑपरेशन शुरू किया गया है। लेकिन इस दौरान हमने देखा है कि पेंटागन की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर यानी सरहद पार से अमरीकी और नेटो अफवाज के खिलाफ हमलों का सिलसिला बढ़ गया है और यह सिलसिला उसामा बिन लादन के ऑपरेशन के बाद से अब इसमें बतदरीज इजाफा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ नेटो के सेक्रेटरी जनरल आंद्रे रासमुसन कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताउन के अलावा कोई और ऑप्शन अमरीका और इत्तेहादी अफवाज के पास नहीं है। पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करना होगा। पेंटागन कहता है कि पाकिस्तान से हमले हो रहे हैं अमरीकी और नेटो अफवाज पर, लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज आईएसपीआर के स्पोक्समैन, आईएसपीआर के डायरेक्टर जनरल और पाक अफवाज के तर्जुमान जनाब मेजर जनरल अतर अब्बास ने यह कहा था कि पाकिस्तान पर जो क्रॉस बॉर्डर यानी अफगानिस्तान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उस पर हमने भरपूर रद्द अमल सामने लाया है और उसके साथ साथ अमरीका और अफगानिस्तान को बता दिया है कि कौन लोग इन हमलों में मुलविस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अमेरिका और इसके साथ साथ अफगानिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम हुए हैं। मेजर जनरल अतर अब्बास ये भी कहते हैं कि इस तरह की अगर अस्करियत पसंदी बढ़ रही है और इस तरह के वाकयात हो रहे हैं तो यकीनी तौर पर 2 मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। एक ऐसे वक्त में कि जब 2014 का ऐलान कर रखा है अमेरिका ने अफगानिस्तान से अफवाज के इनखला के हवाले से और अब हम देख रहे हैं कि हिलरी क्लिंटन के साथ कई और दीगर अहम रहनुमा भी पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। इस तरह के इल्जामात का क्या मकसद हो सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर काबुल से पाकिस्तान के मारूफ सीनियर सहाफ़ी, अफगान उमूर के माहिर और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा के एंकर पर्सन जनाब सलीम साफ़ी ने। सलीम साफ़ी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और पेशावर से हमारे साथ मौजूद रहेंगे अफगान उमूर के माहिर और दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह। शाह साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। शाह साहब, ये सबसे पहले आपकी तरफ हम आएंगे। ये पेंटागन की जानिब से इस तरह का इल्ज़ाम आयद किए जाने का क्या मतलब हो सकता है? क्योंकि 2-3 बातें उन्होंने कही हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हमले हो रहे हैं, फिर वो ये भी कहते हैं कि न जाने इसमें कौन मुलव्विस है, और फिर वो ये भी कहते हैं कि जो 2 मई का ऑपरेशन हुआ था उसके बाद से ये सिलसिला बढ़ा है। दरअसल ये रिपोर्ट मैंने देखी है, स्पेकुलेटिव किस्म की रिपोर्ट है और उसमें मुख्तलिफ डेटाज दिए गए हैं। उसमें जनरली यही कहा गया है कि वो श्योर नहीं है कि बॉर्डर के पार से आ रहा है या हमारे नज़दीक से, यानी जिधर उनकी पोस्टें हैं, और 3 पोस्टों का उन्होंने जिक्र किया है, उनके अपने नाम उन्होंने रखे हुए हैं। तो उसके अंदर जनरली उन्हें एक स्टडी की है कि जिसमें वो कहते हैं कि एक रुझान पाया जा रहा है कि उनकी जो पोस्ट है उनके ऊपर अटैक बढ़े हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये कोई डेफिनेटली रिपोर्ट नहीं है, ना ये उनकी पॉलिसी को जाहिर करती है। और बाकी जो आपने जिस तरीके से कहा है, वहाँ से गुड कॉप एंड बैड कॉप का ये सिलसिला चलता रहता है। हुकूमत का एक हिस्सा जो है वो कहता है कि पाकिस्तान बुरा है, तो दूसरा कहता है कि जी उसके अलावा कोई उनकी मजबूरी है, ताल्लुकात रखने पड़ते हैं, पाकिस्तान रेलेवेंट है। बट एक्चुअली जो कुछ आजकल हो रहा है, ये जो हक्कानी नेटवर्क और दूसरी चीज़ें जो हैं, ये मैं समझता हूँ कि एक नैरेटिव बनाया गया है। यूएस जो है वो पूरे तालिबान थ्रेट के साथ डील करने में नाकाम रहा है और आपने देखा होगा कि उनकी जो गुफ्त शनीद की इब्तिदा थी और जिस तरीके से वो फेल हुई है। एक आदमी को कोयटा से स्पेशल जेट में काबुल पहुंचाया गया और सदर से मुलाकात कराई गई और बाद में पता चला कि वो कोयटा का कोई दुकानदार है।
और फिर उसके बाद जो है दूसरे आदमी जो है उनको 4 दिन 5 दिन रखा, जो इंटेलिजेंस के सेफ हाउसेस में 2-3 मुलाकातें कराई गई और आखिर में उसी आदमी ने बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब को शहीद किया, जो काबिल मज़म्मत है। तो जो 2012 में इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए एक अल्टरनेटिव ये हक्कानी नेटवर्क का नैरेटिव बनाया गया है और हक्कानी नेटवर्क को ज़रूरत से ज़्यादा उसमें हवा भरी जा रही है और आप देखेंगे कि फिर उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन होगा जैसे उन्होंने शुरू किया है और फिर आगे वो दावे होंगे कि उसका नंबर 3 मारा गया, नंबर 4 मारा गया, ये हुआ वो हुआ और इसके जो सक्सेस जो है वो नापा जाएगा और इसको अमेरिकी अवाम के सामने पेश किया जाएगा। मैं समझता हूं ठीक है सलीम साहब आप जी सलीम साहब आप वहां पर मौजूद हैं, वहां पर क्या सोच पाई जा रही है इस वक्त? असल में एक तो ये है कि इस वक्त काबुल शहर में रहने वाले लोग और खुद अफगान हुकूमत में शामिल लोग वो बड़ी गहरी तशवीश में मुब्तला हैं और तशवीश की वजह उनकी यही है कि उन्हें ये एहसास है कि एक तो जो इस कज़िये के मेजर प्लेयर्स हैं यानी अमेरिका और नेटो में शामिल लोग, फिर हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमती ईरान और रूस और सेंट्रल एशियन रियासतें, ये सब एक पेज पे नहीं हैं और उनकी बाहमी चफकलश या वो जब एक दूसरे से खेलते हैं तो उसके नतीजे में अफ़गानिस्तान सफ़र होता है और अफ़गान अवाम सफ़र होते हैं और अफ़गान हुकूमत सफ़र होती है। तो एक तो यहाँ पे इस वक्त ये एहसास है कि वो गेम बहुत पीक पे है। दूसरा, पिछले अरसे में जिस तरह अफ़गान हुकूमत के मुखालिफिन और तालिबान की सरगर्मियाँ बढ़ी हैं तो उसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत परेशानी है और यहाँ एक उम्मीद की जो फ़िज़ा थी फ्यूचर के हवाले से अब धीरे धीरे बल्कि बड़ी तेज़ी के साथ वो फ़िज़ा एक बार फिर उस पर बेयकीनी के गहरे बादल छाए जा रहे हैं। तीसरी जो उनको परेशानी है वो खुसूसन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत के इस वक्त के इख्तिलाफ़ात हैं और प्रोफेसर रब्बानी की कत्ल के बाद जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में एक बार फिर काबुल में सिर्फ हुकूमती अहदेदारों में नहीं बल्कि अवाम की सफ़ों में भी एक एंटी पाकिस्तान फ़िज़ा दोबारा जन्म ले चुकी है और इस वक्त प्रॉब्लम यही है कि फासला बहुत कम है इस्लामाबाद और काबुल का, लेकिन ये एहसास हो रहा है काबुल में आके कि अब भी बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है दोनों मुल्कों के मीडिया और दोनों मुल्कों के अवाम के माबैन भी और हुकूमतों के माबैन भी। इस्लामाबाद में जिन इश्यूज़ का जिक्र हो रहा है वो काबुल में उनका जिक्र नहीं होता और काबुल में जिन इश्यूज़ का जिक्र होता है वो इस्लामाबाद में नहीं होता। मसलन इस वक्त यहाँ मीडिया में छाया हुआ है ये इशू के पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है कुनड़ और दीगर सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से। कल पार्लियामेंट में भी इस पे बहस होती रही और आज सारा दिन मीडिया में भी इसी हवाले से पाकिस्तान की मजम्मत की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में न मीडिया में ये खबर है बल्कि पाकिस्तान को दूसरी तरफ की शिकायत है और जिसका आपने जिक्र हवाला भी दिया कि ISPR की तरफ से ये शिकायत की गई है कि कुनड़ और नूरिस्तान के इलाकों से जो एंटी पाकिस्तान तालिबान हैं वो एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो पिछले 2 साल में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमतें एक पेज पे आई हुई थी तो मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत दरार पड़ गई है। अलबत्ता ठीक है सलीम साहब, ये भी है कि चैनल बंद नहीं हुए हैं एक दूसरे के साथ और राब्ता हो रहा है। ठीक है सलीम साहब, इस पे गुफ्तगू करते हैं कि सेम पेज पे कैसे आई है ममालिक, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मारूफ सीनियर तजियाकार अफगान उमूर के माहिर सलीम साफ़ी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह से। शाह साहब, सलीम साफ़ी साहब ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। वो चूंकि काबुल में खुद मौजूद हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पर पार्लियामेंट में भी बात हो रही है। एक बार फिर जो पाकिस्तान के खिलाफ एक फिजा है वो वहाँ पर बन रही है। अब उन्होंने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि दोनों मुल्कों के दरमियान मसाइल ऐसा लग रहा है वो खलीज बढ़ती चली जा रही है। एक पेज पे कैसे आना होगा, क्योंकि जाहिर है कि ये तो 2 पड़ोसी ममालिक हैं, दोनों को एक साथ रहना है। ये तो गलतफहमियां अगर बढ़ेंगी तो इसका फायदा तो तीसरी कुव्वत ही उठाएगी।
جی بالکل، میرے خیال میں انہیں بڑی اہم بات کی ہے، اور یہ جو لیک آف انفارمیشن ہے، شاید سلیم صافی صاحب خود وہاں بات کر سکتے ہیں کہ کیا افغانستان کی حکومت کو معلوم نہیں ہے کہ مولوی فضل اللہ کہاں پر ہے، اور پاکستانی پوسٹوں کے اوپر جس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں، ان کی ویڈیو اور ان کے جو دوسری چیزیں ہیں وہ بازار میں مل رہی ہیں پشاور میں، جہاں 26 میرے خیال میں اگر صحیح نمبر مجھے یاد ہے، سیکیورٹی اہلکار کو دیوار کے بغیر ایسے کھڑا کر کے میدان میں، اور ان کو گولی ماری گئی اور ان کی سیڑھی بنائی گئی، اور وہ سیڑھی بازار میں موجود ہے، معلوم نہیں کہ کابل کے بازار میں ہے یا نہیں۔ اور اس طریقے سے باجوڑ میں حملے کیے گئے، محمد میں حملے کیے گئے، اور ہمارے پوسٹوں پہ کیے گئے، اور اسی علاقے میں جو ہے یہ جتھے 200 سے 300 تک کے جو ہے وہ پھر رہے ہیں۔ فضل اللہ جو ہے اس نے نورستان میں، جس علاقے میں وہ ہے، اس نے ٹیکس لگا دیا ہے۔ تو کیا افغان حکومت کو اس کو معلوم نہیں ہے؟ اور ابھی تک جو ہے پاکستانی حکومت نے ریگولر فوج بھی بارڈر پہ نہیں لگائی، چترال میں حملے ہوئے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک ایسپیکٹ ہے۔ دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جب افغانستان کی حکومت انڈیا کے ساتھ پیکٹ کرتی ہے کہ جی یہ جو افغان سولجرز ہیں اور جو سپاہی ہیں پولیس کے، ان کی ٹریننگ انڈیا میں ہوگی، اور یہ جو ٹریننگ ہے یہ امریکہ نے، اور اضاف جو بھی ان کی ہے نیٹو، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ تو کس طریقے سے یہ انڈیا کو شفٹ ہوئی، اور کیا اس سے پاکستان خوش ہوگا؟ اور یہ جو دونوں ممالک ہیں یہ ایک پیج پہ ہوں گے؟ ایک پیج پہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ مطلب پاکستان حمایت کرتا ہے ایک آزاد اور نیوٹرل افغانستان کا، اور اگر وہ نیوٹرل نہیں رہتا تو پھر کیوں پاکستان نیوٹرل رہے گا؟ یہ چیزیں میں نے واشنگٹن میں ایک دوست تھے، ان سے پوچھا، میں نے کہ اس میں کیا لاجک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کی پالیسی افغانستان میں جو پہلے سے چل رہی ہے اس میں کیا لاجک ہے کہ اس میں لاجک آئے گا؟ تو میرے خیال میں حامد کارزئی صاحب، افغانستان کی حکومت جو ہے وہ دائیں بائیں پھر رہی ہے، کبھی ایک طرف بھاگتے ہیں، کبھی دوسری طرف بھاگتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس میں کوئی لاجک، کوئی وہ نہیں ہے، اور پاکستان میں جو ہے وہ ایکچوئل سچویشن کے اوپر وہ کمنٹ کرتے ہیں، اور ایکچوئل سچویشن یہی ہے جو میں نے آپ سے بات کی ہے۔ یہ جو بات چیت ہے کہ افغانستان اور پاکستان بائی بائی ہے، یہ بہت پرانی بات ہے، میرے خیال میں یہ جذباتی بات ہے۔ آپ کا نقطہ یہ کہ بڑی پرانی بات ہو گئی ہے۔ سلیم صافی صاحب، ایک تو واشنگٹن پوسٹ جو کہتا ہے، ہم واشنگٹن پوسٹ کو وائٹ ہاؤس کا ماؤتھ پیس سمجھتے ہیں، وہ ماؤتھ پیس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا جو عسکریت پسندی سے نمٹنے کا طریقہ کار ہے اس سے بڑی مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ اے پی سی میں ان سے مذاکرات کی بات ہوئی ہے۔ ایک تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سائٹ پہ یعنی افغانستان کے اندر یہ جو فضل اللہ کی جانب سے جو پاکستان کے خلاف حملے ہو رہے ہیں، یہ نورستان کے علاقے سے، اب کچھ ادراک پایا جاتا ہے کہ ان حملوں کو روکا جائے، اور اگر نہیں روکا جا رہا تو اس کی کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ اصل میں جاوید صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو اصل خرابی کی جڑ ہے اس پورے ریجن میں، وہ امریکہ کی غلط ترجیحات اور امریکہ کی غلط پالیسیاں ہیں۔ اور خود اس ریجن میں اگر کوئی ڈبل گیم کر رہا ہے تو اس کی بنیاد خود امریکہ نے رکھی ہے، اور امریکہ نے طاقت کے زون میں آ کے ایسی یہاں پہ پالیسیوں کو دوام دیا کہ جس سے افغانستان کے پڑوسی ممالک کو بھی خوف لاحق ہو گئی۔ مثلا وہ پاکستان سے تو تعاون چاہتا تھا اور پاکستان کو فرنٹ لائن اسٹیٹ اس نے بنا رکھا تھا، لیکن دوسری طرف ہندوستان کے بارے میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی حساسیت کو اس نے مد نظر نہیں رکھا۔ اسی طرح افغانستان کو سنبھالے بغیر جب امریکہ عراق میں جا گھسا تو ایران کو بھی شکایت ہوئی اور خدشہ پیدا ہوا کہ بیچ میں سینڈوچ بنتے جا رہا ہوں، اور یہی معاملہ سنٹرل ایشین ریاستوں یا پھر روس کا بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج افغانستان مختلف ریجنل اور انٹرنیشنل فورسز کے مابین ایک یہاں پہ بزکشی ہو رہی ہے۔ افغانستان جس طرح بزکشی کے گیم میں وہ بیچ میں ایک بکرا یا دمبا وہ پسا رہتا ہے، اور ایک اس کو ایک طرف کھینچتا ہے اور دوسرا اس کو دوسری طرف کھینچتا ہے، تو یہی حالت اس وقت افغانستان کی بھی ہے۔ اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ پاکستانی حکومت
वो जिस तरह कहते हैं, एक शेर है कि तुम में जुर्रत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। या तो अमेरिका के साथ पाकिस्तान अपना मामला क्लियर कर लेता। अभी तक हम उसके फ्रंट लाइन इत्तेहादी भी है, रोजाना उनके अहम रहनुमा यहाँ पे आते हैं, उनकी स्वागत भी होती है, हम उनसे इमदाद भी ले रहे हैं। और फिर उसका अलविया ये है कि हम अगर कहीं गुस्सा निकालते भी हैं तो वो अफगान हुकूमत पे निकालते हैं। अब जब खुद हम कहते रहे और हमारे तज्जिया निगार और हमारे हुकूमती ओहदेदार कि हामिद करजई जो है वो सिर्फ काबुल के मेयर हैं और बाकी अफगानिस्तान में उनका कंट्रोल नहीं है, अब उस कंट्रोल में ना अमेरिका ने उनकी मुआवनत की, ना पाकिस्तान ने हस्ब तवक्को मुआवनत की, तो आज फिर उनका कुनड़ में कैसे कंट्रोल हो सकता है और उनका निंगरहार में कैसे कंट्रोल हो सकता है और पक्तिया और कंदहार में कैसे कंट्रोल हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि अफगान हुकूमत की कमजोरियां, उसकी गलतियां, उसके गैर मुस्तकिल पॉलिसियां वो अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये जिस लहजे में अफगान हुकूमत के साथ हो रही है वो न सिर्फ ये कि मुनासिब नहीं है, बल्कि एक बार फिर जो अमरीकी हुकूमत की ख्वाहिश रहती है कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमतों को लड़ाए ताकि उसके लिए दोनों को ब्लैकमेल करना आसान हो जाए, तो लगता है कि एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की हुकूमतें उस साजिश का शिकार हो रही हैं। और यहाँ पे उनका काम इसलिए आसान होगा क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इख्तिलाफात ज़्यादा होंगे, तो उनके लिए, अमरीकियों के लिए अफगान हुकूमत को भी अपने ट्रैक पे लाना आसान होगा और पाकिस्तानी हुकूमत को भी अपने ट्रैक पे लाना आसान होगा। इसलिए पाकिस्तानी पॉलिसी साजों को चाहिए कि वो गैर मामूली हसासियत का मुजाहरा कुछ इशूज से मुतालिक ना करें। मसलन अभी जो अगर इंडिया के साथ अफगान हुकूमत का कोई पैक्ट हो रहा है तो उस पर हमें शोर मचाने की क्या ज़रूरत है। कल अगर चीन हमसे मुतालिक ये पॉलिसी इख्तियार करे कि तुम लोग अमेरिका के इत्तेहादी हो इसलिए आपके साथ हमारी दोस्ती नहीं हो सकती, या अगर कल ईरान हमसे कहे कि भाई आप लोग चूंकि अमेरिका के इत्तेहादी हैं तो आपके साथ लामहला हमारी दुश्मनी होगी, हम अगर ये कहते हैं कि अफगानिस्तान को एक सॉवरन मुल्क होना चाहिए तो फिर अफगानिस्तान को ये इजाज़त मिलनी चाहिए कि वो अमेरिका हिंदुस्तान के साथ अपना ताल्लुक रखता है, वो रूस के साथ रखता है या किसी और के। हाँ, अलबत्ता हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का हक बनता है और कि हम उससे ये मुतालबा करें कि उसकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मुतालबा हम तब कर सकेंगे जब अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आ जाए, ठीक है, काबुल की हुकूमत का अपने मुल्क पे कंट्रोल आ जाए, तो फिर अगर अफगान सरजमीन हमारे मफादात के खिलाफ इस्तेमाल होती है तो हमारी शिकायत या हमारे गिले में भी वजन होगा। मसलन माजी में अफगान हुकूमत ये शिकायत करती रही कि भाई आपके वजीरिस्तान से हमारे खिलाफ हमले होते हैं, हम उधर ये पेश करते रहे कि भाई चूंकि हमारा वहाँ पे अपना कंट्रोल नहीं है तो मैं भी वहाँ से आपके खिलाफ हमले हो रहे हों। ठीक है। अफगान हुकूमत का सफीर जो है वो अगवा हो गया था और हर किसी को पता था कि वो पाकिस्तान के कबायली इलाके में है और पाकिस्तानी शहर से अगवा हुआ था। 2 साल तक वो इसी तरह रहा, पाकिस्तानी हुकूमत उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया काबुल से इस अहम गुफ्तगू में, और बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, आपने हमें पेशावर से ज्वाइन किया। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में तवानाई का बहरान है, लोड शेडिंग है, गैस की भी कमी है, मल्टी नेशनल कंपनियां अब पाकिस्तान में सरमायाकारी से आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ खींच रही हैं। ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे कि लोड शेडिंग का बदतरीन सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। पिछले दिनों हमने देखा था कि बिल्कुल बिजली का आना हैरान कुन हो गया था, यानी बिजली का जाना हैरान कुन नहीं था आवाम के लिए, लेकिन इसकी वजह से हम अब देख रहे हैं कि कई मसाइल, पाकिस्तान की मईशत को भी कई खतरात और मसाइल दरपेश हैं। वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम पहले ही कह चुके हैं कि इस बार अवाम तैयार रहें कि सर्दियों में गैस की तवील लोड शेडिंग भी मुतवक्के है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के नतीजे में जो तवानाई का बहरान बदतरीन बहरान है, इसकी वजह से अब पाकिस्तान में जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं वो भी सरमायाकारी से आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ
खींचती चली जा रही हैं। हमने देखा था कि कुछ अर्सा कबल सदर आसिफ अली जरदारी ने रूस का एक दौरा किया था जिसमें बड़े अहम मुआहदे हुए थे और इस दौरे को इंतहाई स्ट्रेटेजिक कहा जा रहा था खित्ते की सूरत हाल के हवाले से। इसी दौरान 5 मुआहदे हुए थे पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से। अब उन मुआहदों के हवाले से ताज़ा तरीन खबर जो हम अपने नाजरीन को दे रहे हैं वो ये है कि उनमें से 2 जो मुआहदे हैं, 2 जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन्होंने उन मुआहदों से इनकार कर दिया है, जबकि 3 में अब भी वो हिचकिचाहट महसूस कर रही हैं। और वजह ये तमाम कंपनियां बताती हैं पावर क्राइसिस, यानी तवानाई का बहरान। ये असल में कंपनीज क्या हैं और क्या मुआहदे हैं और इसका पस मंजर क्या है, इसी पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में एक बार फिर दावत दी है पाकिस्तान के मारूफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफ़ी और दुनिया न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन जनाब रऊफ क्लासरा साहब को। बहुत शुक्रिया रऊफ क्लासरा साहब। ये तो इस दौरे को भी बड़ा स्ट्रेटेजिक कहा जा रहा था सदर साहब के, और फिर ये जो 5 मुआहदे हुए हैं, ये तो फिर हम तो सरमायाकार ढूंढते हैं, हम कहते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी की जाए, लेकिन मुआहिदों से इनकार हो रहा है। क्या पस मंजर है इन मुआहिदों का? बिल्कुल जावेद साहब, जैसे आपने बताया है कि एक इसका बैकग्राउंड दिया है कि पाकिस्तान में पावर क्राइसिस है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को अफेक्ट नहीं कर रहा। जो इसमें एक नई चीज़ है जो आप भी बता रहे हैं, हम भी स्टोरी यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं कि दुनिया के इंटरनेशनल ये मुल्क जो हैं वो भी इसकी हीट अब आके फील करना शुरू हो गए हैं। और जिसका सबूत हमारे पास ये है कि जब आपने जैसे अपने इंट्रो में एक्सप्लेन किया कि सदर साहब वहाँ रशिया गए थे, तो बड़ी उस वक्त बातचीत हुई थी कि पाकिस्तान और रशियंस के दरमियान कोऑपरेशन हो रहा है, जिसमें दुनिया भर में आप कह सकते हैं कुछ इस पर रिएक्शन भी आए थे। पाकिस्तान में बड़ी डिबेट हुई थी कि शायद हम स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कर रहे हैं और इनके साथ रशियंस के साथ मुआहदे हम ज़्यादा करने चाह रहे हैं। रशियन तो तैयार थे मुआहदे करने के लिए, 5 के करीब MOU थे जो उन्होंने मुख्तलिफ पाकिस्तानी इकॉनमी में आके उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी, हथियार भी हुए, एक्सचेंज भी हुए। लेकिन अब जो लेटेस्ट है और ये पेपर जो है, ये काबीना की जो मीटिंग हुई थी, पिछली हुई थी, एक तो ये अभी हुई है, एक इससे पिछली हुई थी, तो ये पेपर काबीना के सामने पेश किए गए थे और उनको बताया गया है कि रूस ने कि जो वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, 2 ने फ्रैंकली रिफ्यूज़ कर दिया है कि हम पाकिस्तान में अपने $multi-billion प्रोजेक्ट नहीं लेके आएंगे। और रीज़न उन्होंने सिर्फ एक दिया कि पाकिस्तान के पास बिजली नहीं है और उनके पास पावर नहीं है। वो प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में लेके आना चाहते थे, उनके लिए ज़रूरी था कि वो आप उनको पावर दें, बिजली दें, अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, कि आप उनको पावर मिलनी चाहिए थी। सो जो एक मेरा ख्याल है बड़ी खबर है और जो कि बैड न्यूज़ है हमारे लिए, कि अगर ये पाकिस्तान में कोई यहाँ पे इन्वेस्टर आना भी चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी आना भी चाहती हैं, दुनिया के कुछ मुल्क हमारे बुरे हालात में इन्वेस्ट आके करना भी चाहते हैं, तो पावर की यहाँ लोड शेडिंग की वजह से इस वक्त दुनिया के बहुत सारे ममालिक आपसे बैकआउट कर रहे हैं। ये हम अपने प्रोड्यूसर से कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, ये बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि जिसका कोई वजूद नहीं है। इसमें देखें, एक कंपनी है रसल जो कि एक वर्ल्ड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है और पूरी दुनिया में इसके काम हैं, 19 ममालिक में तकरीबन ये काम कर रही है, उसने भी बैकआउट किया है। ये जब काबीना में ये पेश हुआ है तो इस पर काबीना का क्या रद्द अमल था, आपको क्या जराए ने बताया है? बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अहम सवाल के जो है सब आपने जो पूछा जाना चाहिए था कि ये हमारे व्यूअर्स के भी जहन में होगा कि ये जो पेपर जो हैं अगर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं और काबीना में पेश हुए, तो वहाँ पे जो वजीरों की हमने फौज रखी हुई है, एक मुल्क का वजीर आज़म है, वहाँ पे काबीना है और बड़े दावे करते हैं सारे जब मुल्क के लिए बड़े काम कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये पेपर वहाँ पर किसी ने पढ़े भी नहीं है, आई होप कि आप मेरी बात का यकीन कर लेंगे। जैसे ही ये पेपर काबीना डिवीजन ने ये उनको अपडेट दिया, ये बेसिकली बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ से जो अपडेट किया था, ये अपडेट था और काबीना के किसी मेंबर ने, मैं आपको शर्तिया कह रहा हूं, आप अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब से कहें कि ये डायल करें किसी वजीर को कि आप फलां मीटिंग में ये शरीक थे, इसका डेट भी लिखी हुई है, आप बताएं कि वो जो 5 वहां पे प्रोजेक्ट्स के हवाले से एक रिपोर्ट पेश हुई थी जिसमें कहा गया कि 2 में से बैकआउट कर गए और 3 में वो तैयार नहीं है, क्या आपने पढ़ी है, आपको पता है? आपको फौरन जवाब आया गया कि हमें नहीं पता। सो हमारी काबीना के अरकान भी जो वहाँ पे पेपर सबमिट हो रहे हैं वो नहीं पढ़ रहे, बल्कि इससे पहले भी हम आपको याद होगा 1-2 प्रोग्राम में हमने कहा था कि लॉ मिनिस्ट्री को जब उन्होंने ये 5 के करीब ड्रग बैरन उन्होंने आज़रबाईजान से मंगवाए थे, ये रहमान मलिक साहब हैं, उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री से पूछा ही नहीं था और डायरेक्ट उन्होंने आज़रबाईजान से मुआहदा कर लिया था और ये लॉ मिनिस्ट्री को पता ही नहीं था क्योंकि उन्होंने भी वो समरी नहीं पढ़ी थी। सेम ऐसे हो रहा है, हमारे जो वज़रा साहबान बैठे हैं, इतने इंपॉर्टेंट कि 5 प्रोजेक्ट
یہ ورथ بلینز آف ڈالر جو پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی تھی وہ اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ یہاں پاور کرائسس ہے اور کوئی اس کو پڑھتے نہیں ہے, اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتی, اس پہ کوئی وہاں گفتگو بھی نہیں ہوتی, کوئی سوال نہیں پوچھے جاتے. اچھا پھر کوئی آلٹرنیٹ جہاں پہ آپ ارینجمنٹ نہیں کر رہے کہ ان کو کیسے جو اب سیکیور کریں. جاب لیسنس ہمارے یہاں بڑھتی جا رہی ہے, ہمارے یہاں ایک طرح کی اب کیسے غربت بڑھتی جا رہی ہے, سوشل فیبرک ہمارا تباہ ہے, اور اس ملک میں کوئی لوگ آنا چاہتے ہیں, آپ ان کے لیے ارینجمنٹس نہیں ہیں. اور اس سے بڑا کرائم کیا ہے کہ آپ کے سامنے ڈاکومنٹ پیش ہوتے ہیں, بالکل آپ ان کو دیکھتے نہیں ہیں, آپ ان کو پڑھتے نہیں ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس سے پہلے بھی ہمارے کچھ اس طرح کے کچھ معاملات ہوئے ہیں کہ جس سے کمپنیاں چلی گئی ہیں, انہوں نے سرمایہ کاری سے انکار کر دیا ہے. ایک تو یہ جوید صاحب کہ اب یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ پاکستان سے فلائٹ آف کیپٹل ہو رہی ہے, کہ لوگ پیسہ لے کے جا رہے ہیں اور پاکستانی سب سے زیادہ لے کے جا رہے ہیں. جو دنیا لے کے ہمارے پاس آتی تھی, سمجھتے تھے کنزیومر مارکیٹ ہے, ورجن مارکیٹ ہے, یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں آگے بیچی جا سکتی ہیں یا وہ کچھ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی بھاگتے جا رہے ہیں. اب یہاں کیپٹل آنا بند ہو گیا, جو آ رہا تھا اس کا ہم نے بتا دیا وہ چلے گئے. اس سے پہلے جو کچھ ہمارے پاس ہے, ایک یہاں پہ چائنیز کمپنی آئی تھی جو تھر کول پروجیکٹ تھا, اور وہ پاکستان میں تھر کول میں $19 بلین کی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے تھے. لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے وہ یہ چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے کہا یہ پاکستان میں ہم سیف نہیں ہے, سیکیور نہیں ہے, اس لیے چائنیز کمپنی واپس چلے گئی. اور $19 بلین آنا تھا ٹوٹل, جو انہوں نے اس کو بعد میں بڑھانا تھا اور $40 بلین تک لے کے جانا تھا سندھ میں. اچھا سندھ میں ایز سچ وہاں پہ کوئی اس طرح لا اینڈ آرڈر کا پرابلم نہیں تھا. آپ نے پھر بھی اس کمپنی کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ نہیں کیا, ان کے کنسرنز کو ایڈریس نہیں کیا. آپ ان کی جو باتیں تھیں بیٹھتے, ان کو کوئی سیکورٹی دیتے. اس سے لگ یوں رہا ہے جوید صاحب کہ اس ملک میں کوئی کہیں پہ نہ کوئی سیٹ اپ ہے, نہ کوئی سسٹم ہے, نہ گورننس ہے, نہ کوئی ون مین کوئی بندہ ریسپانسبل بیٹھا جس کے ساتھ یہ بات چیت کی جا سکے. کوئی وہاں پیپر پڑھ رہے, کوئی اسٹریٹجی کر لے, کوئی میٹنگ کر لے. آپ ان سے آپ کے جو انویسٹرز ہیں ان کو بلا کے بات کر لیں. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں, جب یہ پیپر آپ نے رشینز کے پڑھے ہی نہیں ہیں, جب آپ نے ڈسکشن ہی نہیں کی, تو رشین سے بات کیا کریں گے, ان کے کنسرنز کو کیسے ایڈریس کریں گے. اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, آپ کے پاس پرائرٹی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی نہ اس کا ایجنڈا بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ رؤف کلاسرا صاحب آپ کا. پاکستان کی معیشت کے لیے یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے, کیونکہ ان معاہدوں کے ساتھ یہ اربوں خربوں روپے کے معاہدے تھے. سرمایہ کاری ہونی تھی پاکستان میں, اس سے یہاں پر روزگار مہیا ہونا تھا, اور پاکستان میں جو جاب کی صورتحال ہے, یعنی جو روزگار کی صورتحال ہے, وہ اس وقت انتہائی تشویشناک ہے. اور اس سے ظاہر ہے کہ کئی روزگار مہیا ہونے تھے نوجوانوں کو اور پاکستان کے عوام کو. لیکن یقینی طور پر پاکستان کے پالیسی سازوں کے لیے یہ ایک اہم ترین سوال ہے کہ آیا وہ کسی شکل میں یا کسی طور سے ان معاملات کی طرف توجہ دے رہے ہیں یا نہیں. پروگرام نیوز واچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کل سے حکومت کے خلاف اور صدر آصف علی زرداری کے خلاف ایک تحریک شروع کر رہی ہے. کیا نواز شریف حکومت گرائیں گے یا پھر محض اپنی ساکھ بچائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے بدھ سے حکومت کے خلاف تحریک کا اعلان کر دیا ہے. چودھری نثار کہتے ہیں کہ بدھ سے گو زرداری گو تحریک کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا, جس کا آغاز کیا جا رہا ہے ڈیرہ غازی خان سے, جنوبی پنجاب سے. اس کے بعد میاں نواز شریف کے پروگرام میں شامل ہے میاں والی اور فیصل آباد بھی جانا, کہ میاں والی عمران خان کا حلقہ اور فیصل آباد یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر اب سے چند ہی روز قبل عمران خان نے بڑے جلسے کیے ہیں. یہ جو تحریک ہے میاں نواز شریف کی, کیا یہ حکومت گراؤ تحریک بنے گی یا اس میں میاں نواز شریف کو آخر میں جا کے اپنی ساکھ کو بچانا ہوگا؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے لاہور سے پاکستان کے معروف کالمسٹ اور سینئر تجزیہ کار جناب حسن نثار نے. بہت شکریہ حسن نثار صاحب. یہ فرمائیے گا, میاں صاحب چل تو نکلے ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت گرا دیں گے یا اپنی ساکھ بچانی پڑ جائے گی ان کو؟ میرا خیال ہے اس میں بہت زیادہ فیکٹرز ہیں. ایک تو وہ جو فرینڈلی اپوزیشن کا تانا تھا, دوسرے یہ بہت ویل پلانڈ ہے. آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے موسم ٹھنڈا ہوتا جائے گا میاں صاحب کی نون لیگ گرم ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ بڑی اس کی ٹھیک ٹائمنگ کی گئی ہے. باقی جو دو تین چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں وہ ڈیفینیٹلی اپنی جگہ پہ ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ سینٹ کا, حالانکہ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ سینٹ میں بھی اگر ان کی پوزیشن مزید اگر کوئی بہتر ہو جاتی ہے تو اس سے کون سی قیامت آ جائے گی. لیکن ڈیفینیٹلی مارکیٹ میں ایک چیز بہت فلوٹ کر رہی ہے کہ اور پھر نون لیگ کی تنہائی جو ڈیفینیٹلی ایک حقیقت ہے. اور
ٹاپ آف ایوری تھنگ جو دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں وہ کب تک بیٹھے رہے اسمبلی میں؟ وہ ہیں نہیں. اور وہ کہتے ہیں نا بیکار مباش کچھ کیا کر، کپڑے ادھیڑ ادھیڑ سیا کر. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وارم اپ ہے، وارم اپ کرنے کا پروسیس ہے. اور ایک اور بڑی فیکٹر میاں صاحب کا بہت بڑا جو ایک ایج ہے اب محترمہ کے ہوتے ہوئے نہیں تھا کہ یہ بہت زبردست قسم کے کیمپینر ہیں، ان کا سٹیمنا بڑا زبردست ہے. ٹھیک ہے، محترمہ تو ان کا جوڑ تھیں، وہ بہت زیادہ ان کا بھی سٹیمنا تھا. لیکن اب صورتحال مجھے نہیں پتا کہ زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کا اور کون سا لیڈر ہے جو میاں صاحب کے سٹیمنے کو اور ایک خاص طرح جیسے وہ تحریک کو لے کے چلتے ہیں یا کیمپین کو لے کے چلتے ہیں. تحریک وحریک تو یہ خیر کوئی نہیں ہے، نام آپ اسے دے لیں جیسے ہم کامیڈینز کی طرح چند کلومیٹر کی واک کو ہم لانگ مارچ کہہ دیتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ لانگ مارچ کی تاریخ. اچھا، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جائے نہ جائے، صدر صاحب جائیں نہ جائیں، میاں صاحب سیاسی تنہائی سے یا جو کہتے ہیں کہ تنہائی میں ہیں اس سے باہر نکل آئیں گے؟ دیکھیں اس کا ان کو رسپانس کیسا ملتا ہے. ان کی حکومت ہے پنجاب میں، وہ تو مطلب پوری قوت کے ساتھ اگر وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ وہ جو سلمان تاثیر کہا کرتے تھے کہ یہ جی ٹی روڈ پارٹی ہے اور اربن سینٹرز کی پارٹی ہے، اور واقعی جس علاقے سے شروع کر رہے ہیں وہاں تو ان کی پریزنس ایسی قابل ذکر نہیں ہے. لیکن اگر وہاں سے بھی ان کو رسپانس ملتا ہے جو ان حالات میں، یہ ٹیکنیکلی بڑی درست موو ہے چونکہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، یہ ان کے یہ رسپانس کو، پبلک رسپانس کو یہ مینیج کر سکتے ہیں، مینپولیٹ کر سکتے ہیں، اس کو انجینئر کر سکتے ہیں. جو پاپولیرٹی ہے میاں نواز شریف کی، وہ ظاہر ہے وہ ایک اپنا ایک فیکٹر ہے. لیکن بہت سارے اور فیکٹرز جو حکومت کے ہونے، حکومت میں ہونے کی وجہ سے جو اس سلسلے میں ان کو. اچھا حسن صاحب، یہ میاں والی جانا عمران خان کے شہر یا پھر فیصل آباد جانا جہاں پر عمران خان نے اب سے کچھ روز قبل بڑے جلسے کیے ہیں، یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ یہ کوئی ڈیمیج کنٹرول فینومینا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان فیکٹر جو ہے وہ کوئی بہت ہی عجیب ہے. تھوک کے حساب سے جعلی ووٹ نکلا ہے، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں کہ جعلی ووٹوں کی کا جگاڑ جو ہے اس کو سائنس کا ایک ادارے کا شکل دینے کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے. وہ بے شمار جو جعلی ووٹ نکلے گا اس کی جگہ جو ینگسٹر کا ووٹ رجسٹر ہوگا، تو میرا خیال ہے ڈیمیج کنٹرول کی تو صورت جو ہے، جو لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں ٹورڈز عمران خان وہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، وہ تو اسی طرف ہی جائیں گے. اور زیادہ اگر میں یہ نہیں جانتا کہ عمران خان نون لیگ کو سکریچ ڈالے گا یا ڈینٹ ڈالے گا. ٹھیک ہے. یہ حسن صاحب، سینٹ کے انتخابات اور پھر وہ نومبر کی کہانی، یہ پھر اس کو ہم وہی سمجھیں جس طرح سے پچھلے کئی عرصے سے مہینے دیے چلے جا رہے ہیں کہ جی یہ مہینہ آخری ہے، یہ مہینہ آخری ہے، یہ مہینہ آخری ہے. نومبر بھی ایسا ہی لگتا ہے آپ کو کیا؟ دیکھیں دوبارہ الیکشن مجھے تو فی الحال سچی بات ہے مجھے تو ٹیکنیکلی بھی دکھائی نہیں دیتے. رہ گئے نومبر اور دسمبر اور اس طرح کی ڈیٹیں سنتے سنتے تو کان پک گئے ہیں. یہ مجھے وہی بات یاد آتی ہے کہ لومڑی نے دیکھا اونٹ کا نچلا ہونٹ کہ ابھی یہ گرنے والا ہے، وہ چل کے لومڑی کے اپنے پیروں میں چھالے پڑ گئے لیکن وہ ہونٹ گرا نہیں. اگر اس ملک کو واقعی کوئی ڈسپلن میں رکھنا ہے، میں کتنا ایڈمائرر ہوں پیپلز پارٹی کا اور ان کی کارکردگی پہ میرے تبصرے کیا ہیں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. میں ان کو کوئی ایڈمائر نہیں کر رہا، لوگوں کی زندگیاں جیرن ہو چکی ہیں، لیکن یہ سموتھلی چلنے دیا جائے، اس پہ ملک پہ رحم کیا جائے وہ اس طرح کہ یہ پھر سمپتھی ووٹ 11 تھا اور وہ 3.5 سال گزار چکے ہیں، اور جو 6 مہینے سوا سال ہے ان کو دیں آپ، تاکہ کم از کم یہ ایک بار یہ ڈرامہ تو ختم ہونا جی کہ ہمیں ٹرم پوری کرنے دی جاتی تو ہم پتہ نہیں 11 تھا اور کون سا کشمیر فتح کر لیتے اور کون سے دودھ کی نہریں بہا دیتے. یہی میاں صاحب کے ساتھ ہوا ہے، بیچ میں سے اچک لیے گئے تو وہ ایک نئی ہمدردی کی داستان شروع ہو گئی. اسی طرح ان کو بھی آپ نے اگر شہید بنانا ہے تو کلا کما کرتے ان کا مکو ٹھپتے آپ 1.5 سال دے کے ان کو فارغ کرتے.
اب اگر یہاں تک لے آیا تو بھی پورا ہونے دو. سینٹ کا بہت شکریہ جناب حسن نثار صاحب آپ کا. حسن نثار رسینی تجزیہ کار ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ نظام کو چلنے دیا جائے, نظام کو ہرگز ڈسٹرب نہ کیا جائے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ کو کوئی رائے دینی ہے تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.